Wer legt die Beweise vor? Sie. Sie sind die Zukunft, Sie zeigen dem Parlament, wie die Zukunft geht mit der Energiewende. Folgt diesen Pionieren und Applaus für diese Pioniere. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich ein echtes Vergnügen und dazu noch eine Ehre, Sie hier in Genf als Energieminister willkommen zu heißen. En effet, j'aimerais ici, au nom des autorités politiques, d'abord souligner le symbole que représente la présence ce matin de cette nombreuse assistance et de la remise du prix solaire, le symbole d'une volonté, une volonté incarnée par des pionniers, au nombre desquels notamment Gallus, que je salue tout particulièrement, une volonté imprimée depuis de nombreuses années qui commence à déployer des effets extrêmement tangibles. Et j'aimerais ici, au nom des autorités de la République et canton de Genève, souligner à quel point il est important, à intervalles réguliers, notamment dans le cadre de ce prix annuel, de montrer les progrès effectués dans le domaine de l'énergie solaire. Permettez-moi de partager avec vous plutôt quelques réflexions autour du solaire dans sa nouvelle projection, dans sa nouvelle organisation stratégique et géopolitique qui va certainement prendre ces prochaines années, surtout par rapport à ce qu'on appelle le tournant énergétique. Mesdames et messieurs, la liste des orateurs de la manifestation est encore longue. Il convient d'économiser non seulement notre énergie, mais aussi la capacité d'écoute du public présent. Je conclus donc en formulant le vœu que le tournant énergétique soit accompagné d'un tournant politique et qu'il se concrétise au cours des prochains mois lors des débats parlementaires. Ce tournant énergétique est une chance pour notre pays et les lauréats du jour sont la preuve vivante que la solution n'est pas pour demain, mais qu'elle existe aujourd'hui déjà. Félicitations à l'ensemble des lauréats pour leur engagement et leur créativité et continuons ainsi sur la voie d'une politique énergétique à l'écoute des besoins de notre population et de notre économie et profondément respectueuse de notre environnement et des générations futures. We've seen over the years a trend towards other types of buildings, not just residential but businesses, obviously having a more intensive but a different sort of pattern of space use, different sort of consumption. And we've seen some interesting winners over the time, but the bigger sheds again have a lot of surface and relatively little window area. So are very well adapted to convert all these surfaces of the buildings into energy harvesters. I think when we see this year, and we've seen some examples in earlier years, but that multi-story or apartment buildings where you obviously have quite an intense use of space, but relatively less external surface area. So it's not just the roofs that have to do the work, it is the facades. And obviously once you, in terms of architectural, the implications of architectural, solar architectural effective facades, is obviously a very careful balance between window area, shading and exposure to the sun, and to collect energy through materials which effectively are very visible in the surroundings. Every year there is interesting examples, and obviously it's by its nature we can only make a selection of what comes through. So there is a broader front of progress. I think architecturally the potential, we would encourage other types of buildings and perhaps even bigger buildings, office buildings, to head this way. But I think the fact that it is on the move, I don't think it will be too long before we see some examples there. So
Trina Solar, unsere Firma mit europäischem Hauptsitz in Zürich, ist sehr froh zu geben eine Modulspende in Wert von 30.000 Franken an ein Gebäude für die Regierung. Das ist koordiniert durch die Unterstützung von Solaragentur und die Hilfe von Kanton Bern, alles zu organisieren. Wir arbeiten dann mit einer lokalen Installateurin, dieses neue Anlage in eine Regierungsgebäude dieses Jahr einzusetzen. Liebe Solarpreisträgerinnen und Solarpreisträger 2013, die Energiewende kann gelingen, dank Ihnen. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, deren Mitarbeitende und die übrigen Institutionen, die wir heute ehren, zeigen beispielhaft auf. Mit guten Ideen, aber vor allem mit viel Engagement können wir gut ohne fossile Energien leben. Doch so froh ich als Politikerin über das Engagement von Ihnen, von Privaten bin, weiß ich, die Politik kann trotzdem nicht einfach die Hände in den Schoß legen. Im Gegenteil, für private Initiativen braucht es optimale Rahmenbedingungen. Diese Unterstützung bietet, darauf bin ich als Bernerin ganz besonders stolz, zum Beispiel mein Kanton im Bereich Plus-Energiebauten. Ich danke und gratuliere allen Solarpionieren und Solarpionieren ganz herzlich, auch all jenen, und das ist mir besonders wichtig, denen es heute nicht ganz zur Auszeichnung gereicht hat. Sie allen nehmen Verantwortung wahr und setzen Worte in Taten um.